بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، برات عزيزة، الله رب العزة كرم دعاء لوٹا کے مارا ہنچو اے مبارکیں جا گیا جمع کتگے قیامت روچا جنتا مارا ہنچو دیم پدیم بکناتے شے آمین. الحمدللہ اللہ فضل شکریں کہ اے محاضرہ و یہ کلمہ جوڑ کن کے مارا توفیق دات گے اور ماں لوٹاں برات عزیزاں اے جامع مبارکیں ادارہ شکر گزار ماں کے مارا اجازت دات گے کہ ماتی مادری زبانہ بیان بکنے اور ماں لوٹاں کے ادارت الاوقاف السنیہ شکر گزار میں کہ مارا ہم اجازت دات گے اے محاضرہ. برات عزیزاں دین اسلام عظیمی دین میں دین عظیمی دین ای دینا برات عزیزاں اللہ رب العزة چند وصیت لہتی وصیت مارا قرآن توکا کتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی وصیت میں ہوتی سنت توکا مارا داتا گڑمان لوٹا برات عزیزاں شم دیما انشاءاللہ لہتی چیز بیان کنے وانشاءاللہ یہ بیان وی موضوع گپ کنے یہ مقدمہ با دیمے دیوانا نواستا انشاءاللہ. سجينا چی پیسر برات عزیزاں سجينا چی مسترین وصیت و مسترین نصیحت و مسترین چیز کے ما بزان نے اللہ رب العزت مارا پریزگاری حکم داتا و وصیت کتا. اللہ رب العزت فرمائیتا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. ہر یک کتاب دات کے میں امتا پیسر اور میں امتا یہ چیزیں وصیت دیا گتا کہ ان اتقوا اللہ پرہیزگار ببے تقویدار ببے. تقویدار بھی مطلب چین براتو عزیزاں کہ تو وتی اور نار درمیانہ جہنم درمیانہ جوڑ بکن یک دیوالے چی دیوالے نیکیں کار دیوالے کہ ترے یہ کار بے بچہ رہنا کہ تو جہنمہ مروے جنتا بروے. واللہ رب العزت یک وعدے داتا قرآن توکا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. عظیم شانی گپی عظیم شانی آیت برات عزیزاں اگر میں غور بکنے کا مویا آیتا ہر یک کی پریزگار بھی تقویدار بیتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ہی واسطہ درے درکاں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَأَيَّا رزق دا ہنچی جاگئی اچھے یہ گمان نبتا ہی جاگئے ای کاراں آسان کا ہنچی طرفی اچھے یہ گمان نبتا. سبحان اللہ بعض کارم برات عزیزہ ماں بچاریں ادا کوشش کنے ایا گوشے ادا روے اودا روے آخریتی کار ہما جاگا اچھے آسان با کہ تئی گمان ای چیز نبتا بلچی بھی اللہ سرکر یقین بھی اللہ ترست دلا بھی. دومی وصیت ہمشہ برات عزیزاں کہ موتی عقیدہ شر مہر بدارے توحید اوت کا مہر بدارے. اللہ رب العزت بیان کتا فرمائیتا سورة داریات کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان جن و انسان اللہ رب العزت جوڑ کو تگا دیکھیں ایک چیز واسطہ انہا سوائے ایک چیز یہ ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں ای عبادتہ بکنے ای توحیدہ بکنے شرک مکنے ای گوما ہر عبادت براتو عزیزاں کہ مارا یہ عبادت حکم دیا گتا کہ میں عبادتہ بکنے یا یہ عبادت تعریفات کا قرآن سنت تو کا یہ چیز اگر میں دگیا کی واسطہ کو سوائے اللہ ہے گوڑا یہ شرک بکتے گوڑا ماں بسم والے برات عزیزاں 50 60 70 سال نمازاں زکاتاں حج و عمریاں ماں بسم والے شان کہ شرک و بدعت شان توکا ما بیتے ہیں. اللہ رب العزت دہ نبی اچھ گیشتر نبی ذکر کتا قرآن توکا آخری گوشتگی وَلَئِنْ أَشْرَكُوا اگر نبی شرک بکتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ گوڑا آئین سجی کار زایا بیتنا. اے آیا اللہ رب العزت انبیاء باریا
انبیاء رسول ان بارے فرمائیں تا بڑا ما کو جائیں انبیاء انکار کو جائیں اشياء تيران براتو عزيزة ما قرآن وسنة سايق تيرا بين قرآن سنة روشنية تيرا بين أحكامني تابدار بين الله رب العزة باز جاء مرحكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله رب العزة فرمايته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مهر بداري الله يسادا ودار بدار ما بين الله يساعدين قرآن وسنة ورسول صلى الله عليه وسلم حديثا توقاتك أنتك ابن عباس روايات كتا تركت فيكم أيها الناس ما اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه إدوين جيز قرآن ورسول صلى الله عليه وسلم سنة رسول صلى الله عليه وسلم من واسطة للداتنا إيقاب كجا واشتقي حجة الوداع لن تضلوا أبدا أغا شان قرآن وسنة بداري وشان أحكاما سر بروي بحكم رانا به ولا هر يكي تشكين راها لوتي قرآن وسنة دير نبي هر يكي دل آرامية لوتي قرآن وسنة دير نبي هر يكي روزك توكا بركت لوتي چوکان توکا برکت لوٹی ذریت توکا برکت لوٹی قرآن سنت روشنیت احکامات دیر مدی بركة همشة قرآن جنس براته عزيزي الله رب العزة فرمته كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك مطلب همشي عربية وشانتك كثير الخير باز شري ماني. और मैं براته عزيزة چارمی وصية همشي بر الوالدين कि मात पिता को माँ पुशर्री पेश भी आए. ये चीज़ें حكم الله رب العزة हमारा कुरान तो का दाता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती सुन्नत तो का ये चीज़ बाज चक्र जिक्र होता. الله رب العزة फरमाता हमें आयत के शुमार दुरुस्त याद हैं सूरत इसरा तो का वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह. الله رب العزة حكم दाता इकरार होता ये चीज़ें कि कस्य इबादत मकना सिवाय हमारी पाकें ज़ात है. وبالوالدين إحسانا ومات بتان كوما بشري بيش بياي. بس هم نشوف وشتكي براتو عزيزة إنه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أجا يكي يا مات بدوين كماشي حالته تيكرر بتان ورشي بكنه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. دو حرفان ألف وفاء. أف آيان به نوشي نوشي كم مرنون ده آيان سرات جاك ما كنه زام ديه دوام ديه شي دو شبد ما بشگا الله قرآن توكا मारा मना कुता के ये चीज़ हम बुगशें गुड़ा आई सजा चतो बितने क्या होती दस्ता चेस्का मात पितान सरा आवती ज़ुबाना दराज का मात पितान सरा. उबरात अज़ीज़ा मात पितान नाफरमानी अंचे वामी इंसान सराएं क्या दुनिया या दंते आखरत चुकी सर अमी तरीके तो लोटे के तई चौक तई गुमा मुआमलात बिकना तो अमी तरीके होती मात पितान गुमा मुआमलात बिकना अमी तरीके तो लोटे तई गुमा तई चौक तो पेश भी आया तो अमी तरीके मात पितान गुमा पेश भी आया. उकासा वश नबी के आई चौक आई दीमा तो चम्मा जिस बिकना गेशिंग अपांगा बिल्ले. الرسول صلى الله عليه وسلم براته عزيزة جوز كان بتا رسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود جوز بتا كي يا رسول الله أي الأعمال أفضل شترين كارجين وي براته عزيزة هم بتا مصيبة بتا أمي چیز بتا كصحابين الدلا بتا كما
کجا شترین کاری بکنه ای دین واسطه أي الأعمال أفضل کجام کار شترین رسول صلی الله علیه وسلم چی فرمایته ولا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایته الصلاة على وقتها که نماز وقت تیبا چونه که تلفون جرس را ایرکا که ما پر کی کار واسطه پاد کایا فجر نماز کنا کار اچات کی ما تکلیفی کم رندا انشاءالله اثر نماز کنے یا ہر روز 2 نماز 3 نماز ہو رہی اللہ مانا شمارا درست معاف بکناتے ہیں الصلاة على وقتها شترین کار ہے ہر یک کی علاقہ تیا رب گوما شر بھی کڑ انسانن گوما شر بیتے ہیں بعض مردمت برات عزیز ہمیں اشکنے وشی کیا پلانی چونے جی ہاو اخلاق یاسنے نماز نہ قبل ہے مین چیز اخلاق ہے کیا وشتا کہ مین چیز اخلاق ہے یک کہ اسی رب گوما اخلاق نہیں اس نے گوڑا مردمان گوما اخلاق چی فائدہ ہے چی کارا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاة على وقتها صحابہ جو کہتے ثم ای اشیاء چیران یہ فرماتا کہ بر الوالدین علیہ الصلاة والسلام مات پتانی نافرمانی ہے مکنے مات پتانی کو ماں شرطی طریقہ پیش بھی آئے اور ہمیں آیت برات عزیز کہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا احسان ای نہیں بعض مردم شیئے او کہ ماں آئینی گپا گنا احسان ای نہیں کیا چیزی گوشن تو کہنے آئینی گوشگا پیسر تو بزانے کہ آئین کجان چیز ضرورت بھی کجام تیبا ای احسان ہے وشاچران برات عزیزہ ما درب بزانه که مات بتاني وفات بيقا عين بر وإحسان خلاص نبيته سجنك شترين چیزام شي که تو داد کنه مات بتاني واسطه دعاء رسول صلى الله عليه وسلم فرماته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 اگر انسان وفات بي الدنيا يلده أي عمل بند بي سوى يسوي چیزا ويسوي چیزا چه رسول صلى الله عليه وسلم ذكر كتا ولد صالح يدعو له نیکیں چوکی بھی مات پتن وسط والوٹی گوڑا ہمیں دعا برکتا وجہ ای فائدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کتا کبرات عزیز کہ نیکیں چوکی بھی نیمے گوڑا پنچمی وصیت ہمشے کہ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر یکی وتی دست چیر مردمانی مستره و یا جست بی ای مردمانی چوکانی جست بیتے ایا تربیت چطو داتگا چطو نداتگا ایا گوشتا منچو نماز ٹیمے اگر نا اسکول واسطہ پاد کو تو نماز ٹیمے گوشتے بلے نونو کی دنی کا تکلیف بھی پجر نماز پاد میں ایا قرآن حلقاتا مرکزہ برتا قرآن سے کارین تگی انچو کے سلفان گوشتا کہ تو چوکا قرآن بسے کارین قرآن سجن چیز سے کارین تے تو لوٹے کہ چوکا برکت ماں بھی قرآن سے کارین قرآن سجن چیزیں سے کارین تے دنیا و آخرتا تو کامیات بے تے چوکوں کامیات بے ہر یک کی برات عزیز ہے یہ چیزیں میں دھیان بھی دیئے ہر یک کی چوکا قرآن تربیت دا قیامت روچا ایا تاج الوقار سرات دیگ بیتے ہیں چوک تکلیف بھی قرآن حفظ کا بلے پتا تربیت دا قرآن ہے گوڑا پتا جزا امی بیتے تاج الوقار ایا سرات دیگ بیتے ہیں قیامت روچا اور یہ چیزیں ماں برات و عزیزاں بیچاریں اور دعا بلوٹیں ہوتی ذریات نواستا انبیاء کہ انبیاء بیتگاں دعا ایک مستجاب بیتا آیا ہمیں دعا بلوٹتا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی کہ یا رب منا ہنچو بکا کہ مالتی نماز قائم بکنا ومن ذریتا چاہیے وأن أعمل صالح وأصلح لي في ذريتي
कि मैंने ذريته नेक صالح بك. इंसान براتو عزيزة एक सबब है मर्द में शर करने गए तो सबब बकने अल्लाह ताला सबब वास्ता तौफीक दा وصلاح ذريته अल्लाह इदासना है. मर्दम इंचो तकलीफ भी चौकानी लाप ध्यान दी गो वास्ता कि मैं चौका चीज़ें कम मबी अमीन चो तकलीफ भी बिते कि दीना हूँ कम मबा बांध रोचा कुरान हिफ्ज़ कना और मस्जिद तने मनाबरन सराबा तिदिल आराम भी अल्लाह के दुआ लूटा कि सच्चे मुसलमान ذريته और मैं कौम हुरिया शर बिकनाते हैं. उबरातो अजीज़ा आखिरी वसीयत हमशे के कुरान सुन्नत तो का हमारा दिया गीता सलात अर्रहम कि उती सियादा ने गुमा शर्री सरा पेश भी आए सियाद हमें कुरान तो का जिक्र करना बितने बाज़ उलमा बाज़ तफसीर सरश्तगा हर एक की तरह होने इलाक़ते असली आती सियाद हैं लाते नज़दीकी भी लाते दीर बितते सियादा ने गुमा बरात अजीज़ा पेश बियाद से मरतबे सराएं हंचे मर्दमक तो आने ज़ियारत कोत कने तो आने ज़ियारत बिका हंचे मर्दमा तो गुज़र आया मदद कोत कने आया भी हाल मका हंचे मर्दमा के तो आनी गप गुमा टेलीफोन गुमा रसाले गुमा इन्हें हाल गिफ्ट कने गुड़ा कमज़ोर में भी चीज़ा और हर एक की उती रोज़ का बरकत लूटी उती उम्र दराजी लूटी उती चौकन तो का बरकत लूटी सलात रहम करते हैं. ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत भी तकान चुके मदीना अतका कि सल्लु अल-अरहाम व सल्लु बिल-लैल वन-नास नियाम के उती सियादा ने गुमा शरी सरा पेश भी आए सलात रहमी बिकने व सल्लु बिल-लैल वन-नास नियाम मुशफा नमाज बिकने मारमीती में के मर्दम मुआब गुड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करामे दुआएं बरातो अजीज़ा मारा शुमारा नेके अमाल तौफीक़ बिदा और ये अमाल के मैं ज़िक्र कुता बरातो अजीज़ा माँ बिजाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे ये अमाल कबूल नबा अगा पाक दिली में बितते हैं इखलास में बितते हैं. हमें रोचा बरातो अजीज़ा इंसान साके हल्क़ूमा उश्ती हर एक की तची पो डॉक्टरिया पुदम जनू किया हर एक की तची की एक वसीलती में पट्टन शिया बच्चा है ना शिसा दर में ते हमें रोचा ते हमें कुरान तो अंता तिकारा कहते हैं हमें रोचा तो नमाज हमें कुता हमें तिकारा कहते हैं हमें रोचा तो अकीदा मजबूत बित गए तो शिर्क बिद्दत नकदा हमें तिकारा कहते हैं तो ती मात पिता को मशर्री सर पेश अटक गए हमें तिकारा कहते हैं. तो या चौक के रोदे था इस्लामी तरबियत दाता कुरान हिफ्ज़ करना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से करें था हमें तिकारा कहते हैं. एटे बा देखिए एक चीज़ तिकारा नहीं थे गुणमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करा तो आल होता कि हमारा नेकी कार तौफीक़ बिदनते उमारा शुमारा दुरुस्तना कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुताबिक़ ज़िंदगी गुआज़ीन के तौफीक़ बिदनते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रमा दुआ लोटा के मैं मुल्क सब्ज़ो आबाद बिकनाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ज़ालिमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वब बिगराते हैं और ज़ालिमान ज़ुल्मा हर मज़लूमी सराएं ज़ालिमान ज़ुल्म इशान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेस बिकनाते هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.